ভারতীয় যুব মোর্চা কাছাড় জেলা কমিটির উদ্যোগে ধলাই বিধানসভা ভিত্তিক এক বিশাল যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। বুধবার ধলাইয়ের পানি ভরা কৃষ্ণচরণ হাইস্কুলের খেলার মাঠে আয়োজিত এই সম্মেলনে বিপুল সংখ্যক যুবক যুবতীর উপস্থিত ছিলেন। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ধলাইয়ের রাজনৈতিক তৎপরতা যে বাড়তে শুরু করেছে, এদিনের সম্মেলন তারই ইঙ্গিত দেয়। যুব সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি রাকেশ দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাছাড় জেলা যুব মোর্চার সভাপতি কুলদীপ নেহার চৌধুরী, কাছাড় জেলা বিজেপির সভাপতি রূপম সাহা, ধলাইয়ের বিধায়ক নিহার রঞ্জন দাস, পালংঘাট মণ্ডলের প্রভারী প্রীতম ঘোষ, নরসিংপুর মণ্ডল সভাপতি সঞ্জয় কৈরি সহ যুব মোর্চা ও বিজেপির অন্যান্য নেতাকর্মীরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলীয় নেতৃবৃন্দ যুব সমাজকে সংগঠিত করে আগামী নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেন। हमने एक निर्णय लिया कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके, हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके हमें युवाओं को एकत्रित करना है, युवाओं को लेके आना है आगे। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से युवाओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो आदर्शगत नीति है, भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, उसको सभी युवाओं के बीच में लेके जाना है। ऐसा एक मनोस्थिति लेके हमने हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर एक विधानसभा में ऐसा युवा सम्मेलन आयोजित किया। आज एक भारी संख्या में हम यहाँ पे युवा एकत्रित हुए हैं और आज के इस मंच से पूरा बोरक वैली में एक मैसेज जाना चाहिए कि भारत में केवल भारत की संस्कृति को विश्वास करने वाला लोगों को ही राजनीति में आने वाला समय में सभी युवा समुदाय समर्थन करेगा, ना कि कोई पाकिस्तान में लिंक रहने वाला व्यक्ति को आज की युवा समर्थन करेगा। ये हमें मैसेज यहाँ से देना है और इसलिए मेरे साथ सभी लोगों को हाथ उठाकर और हो सकता है तो खड़े होकर एक मैसेज देना है, एक नारा लगाना है और वो नारा वहां तक पहुंचना है, क्योंकि मैं जिस फ्लाइट से आया उसी फ्लाइट में कांग्रेस का जो सभापति है गौरव गोगोई जी भी आया है और मैं देखा कि मेरे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मुझे स्वागत करने के लिए आया और पास में 10-12 कार्यकर्ता रुका हुआ था। तो बाद में पता चला कि गौरव गोगोई को स्वागत करने के लिए वो लोग आए हैं। तो इस मंच से, इस फील्ड से गौरव गोगोई को सुनाई देना पड़ेगा कि धौलाई का युवा समुदाय, पूरा धौला जिले का युवा समुदाय ठान लिया है कि आने वाले 26 का जो असेंबली इलेक्शन है, आने वाला 2026 का जो विधानसभा इलेक्शन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे बोरक वैली का सभी युवा समुदाय एकत्रित होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने के लिए, समाज में भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके जाने के लिए, समाज में भारतीय जनता पार्टी का काम के आंदोलन को आगे लेके जाने के लिए, समाज में भारतीय जनता पार्टी का आदर्श को आगे लेके जाने के लिए, समाज में भारतीय जनता पार्टी को, पार्टी का सभी नीति को आगे लेके जाने के लिए एकत्रित होके, एक समाज होके, हिंदू समाज होके, सनातनी समाज होके आज अपने मन में ठान लिया है। প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তাদের জীবন যদি আপনারা লক্ষ্য করেন দেখবেন যুব মোর্চা দিয়ে কাজ করেছে। আজকে আমাদের জেলা সভাপতি একটু আগে এখানে চলে গেলেন, ওনার নেতৃত্বে আমরা যুব মোর্চাতে জেলাতে কাজ করেছি, উনি সভাপতি ছিলেন। মাননীয় কৌশিক রায় মন্ত্রী হয়েছেন, কিন্তু একদিন যুব মোর্চার সভাপতি ছিলেন। যুব মোর্চাতে যারা কাজ করেছে তারা জীবনে কোনো না কোনো ভাবে রাজনৈতিক ভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আজকে সামনে নির্বাচন, এই নির্বাচনের প্রাক্কালে আমি শুধু এটুকু বলবো, কারণ আজকে আমাদের প্রধান আকর্ষণ আমাদের রাজ্যিক সভাপতি, উনি বলবেন, আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছি। আমি শুধু একটা কথাই বলবো যে এই যে সরকার
কেন্দ্রে বলুন রাজ্যে বলুন, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে যে সরকার চলছে, এই সরকারের দিনে যুবকরা নতুন করে আশা পেয়েছে, তাদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে। আজকের দিনে আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, আজকে যদি লেখাপড়া ভালো করে তাহলে দিন মজুরের মেয়েও সরকারি চাকরি পায়, এটা আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি। আজকের দিনে পয়সায় চাকরি হয় না, আর এই পরিবর্তনটা ভারতীয় জনতা পার্টি এনেছে, যার জন্য আজকের দিনে যুবক যারা, তাদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। আজকের দিনে তাদের মধ্যে উদ্যম দেখা যাচ্ছে যে না, আমি ভালো করে পড়াশোনা করব, ভালো করে যদি পড়াশোনা করে চাকরি আমরা পাবো।